কেউ দোকান করে ৩৫ বছর ধরে, কেউ আবার তারও বেশি। প্রতি বছরের মতো এবছরও শিলিগুড়ির ভুটিয়া মার্কেট শীতের সম্ভার নিয়ে হাজির। कैसा है अभी आप लोग का बिक्री? अभी तो ठीक ही है, 2-3 दिन तो हो गया है दुकान लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, 2-3 दिन हुआ है। हाँ 2-3 दिन। आप कितने साल से कर रहे हैं यहाँ पर दुकान? हम लोग तो हो गया आगे से करने से बहुत साल हो गया, अभी हमारा हो गया 25 साल। 25 साल। हाँ। अच्छा, इस बार कैसा डिमांड है स्वेटर? डिमांड तो हर साल होती है मार्केट में, तो ये ऊन का ही होता है। ऊन का ही मेला लगता है ना 3 महीने, अच्छा अच्छा, 3 महीना ऊन का ही मेला लगता है। बिक्री हो रहा है? हाँ हो रहा है, बिक्री तो होता ही है आजकल तो। सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ का है? स्वेटर का ही होता है, स्वेटर का। यहाँ स्वेटर ही चलता है ना 3 महीने। दाम कैसा है अभी? दाम तो पहले के जैसा है, जैसा क्वालिटी वैसा दाम होता है। 200 से लेकर 1200-1300 अच्छा तक अच्छा, है। हर किस्म का ही है। हर किस्म का है, सस्ता चाहिए तो सस्ता भी मिलेगा आप लोगों को, अच्छा। और बढ़िया क्वालिटी चाहिए तो बढ़िया भी चलेगा, सब कुछ मिलेगा। এরই মধ্যে প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও ভুটিয়া মার্কেট শীত বস্ত্র নিয়ে হাজির। বহু পুরনো এই মার্কেট শিলিগুড়িতে বটে, শিলিগুড়ির আশেপাশের এলাকায় এই মার্কেটে যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন সবে শীত পড়তে শুরু করেছে, ক্রেতারা আসছেন, আশা রাখছেন প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও শীত বস্ত্রের চাহিদা ভালোই থাকবে। আপনি কি জটিল কিছু সমস্যায় ভুগছেন? সমাধান পেতে চান? যোগাযোগ করুন প্রখ্যাত জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক মনসারাম ভট্টাচার্যের কন্যা মনসা কন্যার সাথে। প্রখ্যাত জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক মনসা কন্যা হাওড়া জানবাড়ি ও হাতিবাগানের নিজস্ব মন্দিরেও বসেন। যোগাযোগ 9830106967 আর 9239655323। পুজো মানে জমকালো লাইন, Dropbox লোফালুফি আইন, পেপারের ক্যাটালগে আঁকা, বাঙালির ইমোশনে মাখা। এ ভরসা কি উপায়, জার্নি পায়ে পায় পৌঁছে দেবে ঠিক ডেস্টিনেশন। বিশ্বমান শ্রীলেদার্স, খাঁটি দাম শ্রীলেদার্স। শ্রী লেদার্স, হাওড়া ময়দান।